Car la grâce de Dieu apparut, neema ya Mungu apportant le ishapotokea salut à tous les hommes. ikileta wokovu kwa kila watu, kwa binadamu. Nous éduquons à Ikitufundisha renoncer à la nature d'impiété kwa et aux kuweza convoitises mondaines kuacha hiyo tamaa zetu za kiulimwengu de manière sage na kuishi kwa namna ya hekima et pieuse yenye haki na yenye déjà dans utawa le siècle présent. tangu sasa na kwa wakati Verset utakaokuja. Attendant ainsi notre bienheureuse Aina espérance, l'apparition de aya la ya gloire 13 ikingojea hivi sasa grand matumaini yetu ya utukufu et de notre Sauveur. ya Mungu wetu na Mwokozi wetu ambaye ni Yesu Kristo. Verset 14. Aya ya 14, Qui s'est donné lui-même pour nous aliyejitolea mwenyewe kwa ajili yetu afin de nous racheter de toute iniquité ili aweze kutukomboa, kutununua kwa et de se uzalimu créer wote un peuple pur na kuweza qui lui kujifanyizia appartient taifa et qui est zélé takatifu ambayo pour les bonnes ni œuvres. yake, ambayo imesukumwa Verset kwa mwito mwema. Dis-leur ces choses, Aya ya 16, Sasa- uwaambie maneno haya exhorte-les na uwaonye et parle à leur conscience avec toute insistance. na useme kwa dhamiri zao Que ukisisitiza, personne ne te traite avec mépris. kusikue hata mmoja atakaye kudharau. Quelle précieuse parole. Ni neno Une gani la parole qui nous damani, apporte la vie. neno ambalo linatuletea uzima. Glorieux est le grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, Wa utukufu ni Mungu Que wetu nous ambaye ni attendons. Mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye tunamwongojea. celui que nous attendons. Ni yeye ndiye ambaye Et nous tunamwongojea. remercions le Seigneur Tunamshukuru Bwana de ce que le temps est avancé. ya kama saa muda bientôt, umesonga, Il nous prendra avec lui. hapa karibuni atatuchukua Et pamoja nous te naye, remercions, na tunakushukuru fidèle Seigneur. voulons mwaminifu prier Bwana. Tunataka kuomba. Fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, nous te disons merci. tunasema Nous asante, louons et glorifions ton merveilleux nom. tunashukuru na kulibariki jina lako takatifu. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, parle-nous ce matin. tuzungumzie asubuhi ya leo. Ouvre nos oreilles, Fungua masikio yetu, ouvre nos cœurs, fungua mioyo yetu, afin que ta parole de vérité puisse y apporter du fruit. ili neno lako la kweli liweze kuzaa Nous te disons matunda. merci, fidèle Seigneur, Tunasema asante de Bwana ce que nous mwaminifu. savons que bientôt Tunajua ya tu kama apparaîtras hapa karibuni et utaonekana tu prendras na les utachukua tiens avec walio toi. wako pamoja nawe. Fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, prépare-nous tous pour ce jour, ututayarishe sote kwa siku afin que hiyo, nous puissions tous ensemble, ili et sote kwa avec ujumla na toi, pamoja nous nawe tous ensemble sote, venir sote kwa à ujumla toi. tuweze kuja kwako. Fidèle Seigneur, Bwana nous te mwaminifu, remercions et louons tunakushukuru, ton nom merveilleux. tunashukuru jina lako Bénis dans le takatifu. monde entier, Seigneur Jésus. Ubariki ndani ya Bénis ulimwengu ton wote, serviteur, Bwana frère. Yesu. Bariki watumishi Et nous wako te remercions na tunakushukuru que toi, Seigneur Jésus, ya kama wewe Bwana tu es Yesu présent au milieu de nous uko hapa miongoni aussi ce mwetu matin. hii asubuhi ya Que la leo. louange, la Utukufu, gloire sifa et le remerciement na te soient shukrani rendus dans le nom de Jésus. viweze Amen. kukurudilia ndani ya jina la Yesu. Amina. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu dada ndani ya Bwana, moi aussi je vous salue na mimi très, pia très chaleureusement. na wasalimu sana sana kwa shauku kutoka hapa Zirishi. Nous remercions le Seigneur Tunamshukuru Bwana pour la précieuse parole kwa neno lake la damani que frère Keller ambayo ndugu a Keller lu en guise aliweza d'introduction. kusoma hapo kwa kiingilio. C'est tout simplement puissant Ni ya de voir nguvu de quelle manière kuweza le Seigneur kuona namna gani nous Bwana parle ana- directement. anaweza kutuzungumzia moja kwa Et nous moja, prenons chaque parole na tunakamata de Dieu kila neno la au Mungu sérieux kwa et nous makini, savons tukijua qu'elles nous sont adressées. ya kama inatuambiwa sisi. Aujourd'hui, nous Leo allons devoir parler tutaweza kusema certaines choses kuhusu vitu fulani, et je me suis noté quelques passages bibliques na nilijiandikia maandiko fulani za que nous Biblia allons lire ambayo tutakuja kusoma maintenant sasa, brièvement hasa kwa machache, et puis nous reviendrons na aussi baadaye encore sur la parole rudilia d'introduction. tena kuneno la Que la kiingilio. bénédiction du Dieu Tout-Puissant Mibaraka ya Mungu mweza yote repose véritablement iwe kwa sur ukweli tous ceux qui
écoutent la juu parole, ya wote ambao la wanasikia croient et qui neno sont prêts na kuiamini na wako tayari à suivre dans l'obéissance. kwa kuweza Car kulifuata la ndani ya foi utiifu, kwa maana et l'obéissance imani na vont de utiifu pair, vinatembea marchent pamoja, ensemble. Je vinatembea t'en prie, pamoja. frère Borg. Na kusihi ndugu Boga, Nous lisons de Sophonie chapitre 2, tutasoma verset 4. Sofania sura 2, Sophonie chapitre 2, Sofania sura 2 verset 4. aya yake ya 4. Car Gaza sera délaissée Kwa maana Gaza itaachiliwa et Ascalon sera désert. na Askalo itakuwa jangwa, Asdod sera dépeuplé en Ashidoti plein midi et itaachiliwa Ekron na sera watu wake détruit mchana de fond en kati, comble. na itaharibiwa tangu mwanzo mpaka mwisho. J'ai seulement choisi 2 passages bibliques parmi les Nilichagua tu nombreux passages andiko 2 za kibiblia miongoni mwa andiko du nyingi fait qu'Israël ambazo zinasema kuhusu Israeli sera rassemblé ya kama et itakusanywa ramené na dans italetwa son pays ou ndani sa ya patrie. nchi yake, ndani ya nchi yake, Et cela s'est produit. na ile ilisha kufanyika. Et nous portons beaucoup de douleur Tunabeba uchungu du mwingi fait que le monde entier kuona namna est ulimwengu yote fondamentalement contre Israël. kwa namna ya kimsingi imekuwa zidi ya L'a Israeli, déterminé lakini Mungu au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alivishuhudia kwa njia ya Ibrahimu, de sorte Isaka na que Yakobo, l'histoire du salut kwa namna ya kama historia ya pouvait wokovu être annoncée dans l'Ancien Testament ingeweza kutangazwa ndani ya Agano la Kale et trouver son na accomplissement kupata dans utimilifu le wake Nouveau Testament. ndani ya Agano Jipya. Maintenant encore, Sasa un passage biblique andiko sur Israël. nyingine ya Biblia kwa kuhusu Israeli. Nous lisons d'Ézéchiel chapitre 11. Tutasoma Ezekieli sura 11, Ézéchiel aya chapitre 11. Ezekieli sura 11 aya yake ya 17. C'est pourquoi dis-leur, Ndiyo kwa sababu ainsi hii a parlé sema le Seigneur Dieu. Bwana Mungu anasema hivi, Mais je veux les rassembler du Nita- milieu des peuples. nitawaokota katikati ya watu, Je les rassemblerai du milieu des peuples. ninyi kutoka Je les mataifa, rassemblerai des pays où ils ont été dispersés. na Et je kuwakusanya leur ninyi kwa redonnerai le pays nchi toka d'Israël. nchi mliposambazwa, C'est ce qui est nami écrit dans la nitawapa parole de ndani ya nchi ya Israeli. Hiyo ndiyo imeandikwa ndani ya neno la Mungu. Le peuple d'Israël a été dispersé. Taifa ya Israeli Persécuté. litawanyikishwa, ikateswa, lakini Le moment devait venir. wakati ilipasha ifike mahali ambapo Le peuple d'Israël taifa ya Israeli devait être ramené, ilipasha kurudishwa ndani ya dans nchi, la patrie. ndani ya Et nchi c'est ce yao, qui s'est passé na ile ndiyo dans notre ilifanyika temps. ndani ya wakati wetu Depuis 1948, tangu wa Nous mwaka avons 1918 un État papo d'Israël. hapo tena tumepata nchi ya Israeli, Et je ne veux pas m'attarder plus longtemps. na hapo sur ce sitakawia sujet. sana kuhusu hiyo Ça fait neno. simplement mal. Inahuzunisha tu, C'est ndiyo une grande douleur ndiyo inaleta que uchungu des mwingi, milliards kuona soient mamiliari dépensés iweze kutumikishwa pour les Palestiniens kuhusu wale wa afin qu'ils Palestina, puissent acheter suffisamment d'armes ili waweze kununua pour silaha attaquer nyingi Israël. kwa kuweza kushambulia Israeli. Et encore et toujours Na tena les na différents tena groupes, que ce soit Al-Qaïda, vikundi tofauti, iwe que ce soit Al-Qaida, tout ce qui se passe là-bas. iwe vyote vyenye Nous viko l'avons vinafanyika tous bien kule, entendu. vyote sio tulivisikia, sio Je wote, ne veux même pas en parler davantage. lakini sipendi hata kuvisemako sana. Dans peu de temps, Kwa muda Dieu kidogo fera en sorte qu'Israël Mungu atafanya kwa namna Israeli devienne une bénédiction, iweze kugeuka tous kuwa les mibaraka kwa taifa yote, car kwa maana Dieu, le Seigneur, Mungu Bwana commencera son règne, ataanza sa royauté utawala wake, ufalme à wake partir de Jérusalem. kuanzia hapo Ce Yerusalema. qui est écrit. Ile ndiyo Pour inaandikwa. cela, Kwa il y ajili a ya ile un bon nombre de promesses kunayo mahadi nyingi que nous ne pouvons pas aborder maintenant. ambazo hatuwezi kusema hako hata Que sasa. Dieu nous bénisse tous. Mungu atubariki sie Et wote, encore,
brièvement Tena, quelques paroles de l'Écriture. kwa machache tulete andiko ya neno la andiko. Tusome ndani ya Tito sura 2 versets 11 et 12. aya ya Chapitre 2, 11 na 12. Car la grâce de Dieu apparut, Kwa maana neema ya Mungu, apportant le salut à tous les hommes, neema ya Mungu inayoleta wokovu kwa watu nous wote éduquant imeonekana, à renoncer ikitufundisha à la sisi nature d'impiété kukataa ubaya et aux convoitises mondaines na tamaa za dunia et à vivre na kuishi de manière sage, na kiasi, juste et kwa, pieuse, kwa haki na kwa utawa déjà dans le siècle présent. katika ulimwengu wa Remercié soit le sasa. Seigneur Ashukuriwe Bwana pour une telle parole kwa neno kama na hili est vrai. ambalo ni la kweli. La grâce de Dieu Neema ya Mungu apparut ilisha kutokea à tous les hommes, kwa watu wote, mais tous n'acceptent pas l'offre de grâce lakini de Dieu. wote hawakubali hiyo neema ya Mungu. Et c'est pourquoi Ndiyo la maana deuxième partie de ce verset 12 kwa sehemu ya s'adresse pili ya à hii ceux andiko ya 12 acceptent la grâce de Dieu. inahusika tu La kwa wale rédemption. ambao wanakubali Et ce neema ya qui Mungu s'est na passé ukombozi pour nous na ile ambayo à la ilifanyika croix juu de yetu Golgotha. hapo kumsalaba wa Golgotha. À savoir Ni kusema Jésus-Christ ya kama Yesu Kristo en tant que Fils de Dieu kama vile mwana wa Mungu a apporté la rédemption pour tous les fils et filles de Dieu. alileta ukombozi kwa Il a versé wana son na sang. binti wote wa Mungu ambao Il walimwanga nous damu a yake accordé na le pardon, la akatupatia réconciliation msamaha, et le uwasiliano na Alors, wokovu. Le salut a été manifesté ou apparu pour tous. Uokovu mais seulement ilizihirishwa ceux ama qui ilionekana kwa acceptent watu la grâce wote, de Dieu lakini se wale laissent tu corriger, ambao wanakubali acceptent neema ya Mungu ndio tout wanajiachilia ce que le kukosolewa Seigneur na a wanakubali à nous dire kile ambacho et se Bwana anachokuwaambia à la parole de Dieu Nani. dans la foi et l'obéissance. na ni ile ndiyo kutimiliza neno la Mungu ndani ya imani na kutii. Tunasoma Waefeso sura 4 aya ya 22 Verset 24. mpaka ku aya ya Ephésiens makumi. chapitre 4, Waefeso sura 2 sura 4 aya ya 22 mpaka 24. Nitasoma de sorte qu'à l'égard de votre ancienne manière de vivre, mwondoshe kwa maneno ya mwenendo wenu wa mbele, vous dépouillez du vieil homme qui se détruit yule mtu wa par zamani convoitise trompeuse. anayeharibika kwa kufuata tamaa za udanganyifu. Cette parole est adressée aux croyants Hili neno linaambiwa waamini que nous devons nous dépouiller du vieil homme. ya kama tunataka tunapashwa kujivua yule mtu wa zamani, sisi ambao tumezaliwa ndani ya Dans le ulimwengu, péché, ambao tulizaliwa ndani ya dhambi nous sommes nés et séparés de tumezaliwa na tumetengwa na Dieu. Et par Mungu. conséquent, Na si kwa nous hiyo, naissons de nouveau, Kama recevons tunazaliwa la tena vie upya éternelle, na kupokea alors uzima wa nous milele, devons hapo nous sasa dépouiller, tunapasha kujivua yule mtu wa zamani revêtir na kuvaa l'homme nouveau huyu wa mpya et créer ambaye selon ameumbwa la justice, kulingana na la haki sainteté na de Dieu. utakaso wa Mungu. Avec Dieu, Pamoja na tout Mungu est possible. yote yawezekana. Il peut faire Anaweza d'un kufanya pécheur kwa des enfants de mtu Dieu. ambao ni watenda dhambi, anaweza kuwafanya kuwa watoto wa Mungu. Délivre ceux qui sont liés. Anawaokoa na kuweza kufungua wale ambao wanafungwa, anaponya wagonjwa, Reconnaissant pour cela. na tunashukuru Mungu Nous kwa ajili ya ile. acceptons Tunakubali ce que Dieu nous a donné Kile en ambacho Jésus-Christ, Mungu alitupatia ndani ya Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. Je t'en prie. Na kusihi ndugu, J'ai lu le verset 23 de nitasoma Ephésiens chapitre 4. aya ya 23 ya Efeso sura Que 4. vous soyez en revanche renouvelés au plus profond de Na votre mufanye vie. wapya katika roho ya nia zenu. Que vous soyez renouvelés au plus profond de votre être. Na mufanywe wapya kwa kilindi ya roho yenu ya gisi mulivyo Alors, ya utu wenyu.
ne pas seulement revêtir l'homme nouveau sur. Sasa hapana tu kumvaa yule mtu mpya kwa yule mtu wa zamani, l'on revêtait bali une veste neuve kuvaa sur tena l'ancienne. koti, na kama ungevaa koti ya mpya kuvaa koti ya zamani, et prendre un bain d'eau de la parole, bali inabidi kwanza kujivua mavazi na unanawa kunawa maji ya neno na unavaa mavazi ya mpya ambayo ni neno ambayo Mungu alitupatia. Ndiyo, pamoja na Mungu yote yawezekana, na tunaweza kuvishikilia na kuvikubali, kuvipokea kwa ajili yetu ndani ya imani na kusihi. Tunasoma aya ya 24 ya Waefeso sura 4, na kuvaa yule mtu mpya aliyeumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Ni neno lenye nguvu, et elle devient ou deviendra vrai dans nos vies, na inageuka ama itakuja kugeuka kweli ndani ya maisha yetu, tuweze kushikiliwa kikamilifu kwa neema ya Mungu notre volonté propre, na kuweka mapenzi yetu binafsi ndani ya mapenzi ya Mungu, notre propre vie au Seigneur, tukitakasa maisha yetu binafsi ndani ya Bwana être manifesté au travers de nous, ili aweze kudhihirika kutupitia sisi. Kama vile Paulo alivyoandika, personne ne vit plus pour lui-même, eti hakuna tena yule anayeishi kwa ajili yake mwenyewe, nous vivons pour le Seigneur. Kwa maana kama tunaishi kwa ajili ya Bwana, kulingana na Waroma 14 aya ya 7 na ya 8. Na tunashukuru Mungu kwa roho yetu yote, ce ne sont pas seulement des promesses, ya kama si ahadi tu, ce ne sont pas seulement des écrits, des paroles écrites, si maandiko tu, si neno ambayo imeandikwa ndani ya neno la Mungu, lakini ya kama yote ambayo Mungu alitupatia ndani ya Kristo Yesu Bwana wetu ingepashwa kugeuka kuwa ukweli wa kiungu, na kwa sehemu ya kabambi ilisha kugeuka kuwa ukweli. Ashukuriwe ambayo ni jina la Bwana. Nous lisons de Tite chapitre 2. Tunasoma ndani ya Tito sura ya chapitre 2. Tito sura 2 aya yake ya 17 13. En attendant notre bienheureuse espérance, tukitazamia tumaini la baraka, l'apparition de la gloire, na kuonekana kwa utukufu wa Mungu mkubwa, Mwokozi wetu Yesu Kristo. Remercié soit le Seigneur. Ashukuriwe Bwana Mungu. Tout ce que nous avons lu précédemment, kila yote ambacho tuliweza kusoma huko kumwanzo kinapasha kitimilike ndani mwetu, na kitimilike ndani mwetu, kigeuke kuwa kweli ndani mwetu, na baadaye hivi tunaongojea kudhihirishwa kwa utukufu wa Bwana wetu ambaye alituahidi wakati alisema, mimi ninaenda kuwatayarishia makao na nitarudi kuweza kuwachukua pamoja nami, ili muweze kukua nanyi mahali ambapo mimi nitakuwa, kulingana na Yohane 14 aya ya 2 na ya 3. Wapendwa ndugu dada, mkombozi alikuja kwetu ili tuweze enda kwake nasi. Alikuja hapa ulimwenguni, alitukomboa ili sisi kama wale waliokombolewa tuweze pia kuweza kunyakuliwa kwenda mahali alipo ndani ya utukufu. Bwana atarudi, kunyakuliwa itafanyika, na tunaishi sasa ndani ya wakati wa mwisho wa mwito wa kutoka na wa matayarisho ya kanisa bibi harusi kwa kuweza kurudi kwa bwana harusi ambaye ni mpendwa wetu, Bwana na mkombozi. Maintenant, sasa nous passons à la deuxième partie. Tunaenda kwa sehemu ya pili
Et nous lisons na le passage biblique andiko ya kibiblia l'évangile de Jean. Ya injili kulingana na Yohane. Lisons de Jean chapitre 14. Yohane 14 aya ya 12. Jean 14 verset 12. Yohane 14 aya ya 12. Kweli kweli nawaambia, yule mwenye kuniamini accomplira aussi les œuvres que je fais. Atatimiza, atafanya pia kazi ninazozifanya. Et confirmer doublement. Ni yenye nguvu na inathibitishwa maradufu. Kweli kweli ninawaambia, yule mwenye kuniamini accomplira aussi les œuvres que j'ai fait. Kazi ninazozifanya atazifanya pia. Aujourd'hui, leo nous allons assister à un service de guérison. Tutaweza kuangalia kazi ya uponyaji wa kiungu kama vile ndugu Branham en a fait l'expérience pendant plus de 30 ans. Aliweza kufanya mazoezi kwa muda wa miaka zaidi ya 13. A fait la même chose. Bwana alifanya kitu kile kile lorsqu'il marchait sur la terre. Wakati ambapo alikuwa akitembea hapa ulimwenguni. Ndugu dada, il est tout simplement nécessaire, ni ya muhimu tu là aussi, de lire les passages bibliques. Pale pia kusoma andiko ya kibiblia. Tunasoma moja kwa moja andiko yenye kufuata ambayo inaambatana na ile. Tunasoma ndani ya Yohane sura 5, Yohane sura 5 aya ya 19. C'est pourquoi Jésus s'est exprimé ainsi à eux. Basi Yesu akajibu akawaambia hivi, kweli kweli ninawaambia ninyi, mwana hawezi kufanya neno kwa yeye mwenyewe tu, lakini anafanya kama anavyoona Baba akafanya, kwa sababu yote anayoyafanya Baba yule mwana anayafanya vile vile. Hapa pia tunayo utimilifu maradufu. Kwa kweli kweli ninawaambia. Na sasa tunapashwa kusikia kwa makini, kwa uhakika, kile ambacho alisema na kile ambacho alitamani kusema. Hapana yeye kama vile mwana wa binadamu, hapana yeye kama yule aliyetembea hapo ulimwenguni, hapana. Ce n'était pas lui, haikukuwa yeye, bali Mungu alitenda et fait na akafanya au travers de lui kazi kupitia yeye kile ambacho kilifanyika huko zamani. Ndugu dada, tout simplement si important. Ni ya umuhimu tu sana. Mara ngapi ndugu Branham alirudilia hizi andiko mbili za kibiblia, Yohane 14 na Yohane sura 5. Ningependelea kuweza kuzihesabu. Kila mara alikuwa anasema, haiko mimi ambaye ninafanya matendo haya, bali Bwana anafanya matendo yale yale aliyoyafanya huko zamani. Nous avons la certitude, ndiyo tunayo uhakika que ce n'est pas un William Branham, ya kama haiko William Branham ambaye aliponya wagonjwa, ambaye alipookoa waliopotea, ambaye alifufua wafu, bali Bwana mkombozi wetu a fait dans notre époque, alifanya ndani ya wakati wetu vitu vile vile ambavyo alivifanya huko wakati wa zamani. En tant que fils de l'homme, kama vile binadamu, kama vile mwana wa mtu, notre rédempteur était le prophète. Mkombozi wetu alikuwa pia nabii. Wakati ambapo Musa alitangulia kutabiri huo nabii, na kama vile nabii alifunuliwa kile ambacho kilipasha kukuja baadaye, na baadaye angeweza kuvisema, na baadaye vile vilifanyika. Ndiyo maana Bwana wetu alisema, kweli kweli ninawaambia ninyi, mwana wa mtu hawezi kufanya kitu chochote kwa yeye mwenyewe, bali akiona Baba anavifanya.
ce qui s'est passé ni vivyo hivyo vile ambavyo vilifanyika pamoja na ndugu Branham. Dire à personne de lui-même, hangeweza kumwambia mtu fulani, angeweza kumwambia mtu ya kama anaugua na magonjwa gani na anatoka wapi, lakini hangeweza kumwambia mtu kama yeye mwenyewe, kama vile wewe na mimi hatuwezi kumwambia mtu yeyote kitu fulani. Lakini baadaye kuna kuja sasa kitu. Baadaye ndugu Branham angeweza tena kusema nuru ambayo ilitokea kukichwa yake mwezi wa kwanza mwaka 1915. Kila mara mkazi ya kiungu ilikuwa inashuka na ikabaki inaangikwa kukichwa ya ndugu Branham, kukichwa ya mtu ambaye ndugu Branham alipasha kumwombea. Na alikuwa nafunuliwa yule mtu ni nani. Ndugu dada, mimi mwenyewe nilijizoelesha ile de manière oculaire et auriculaire, kwa namna ya kuwa nilitizama kwa macho na nikaambiwa. Nilikisema kila mara ndani ya mikutano, na mimi nafurahi leo ya kama ndani ya ulimwengu yote wa ndugu wote na wadada wote wanaweza kuona na kusikia ni mara ngapi Mungu alijifunua na akajidhihirisha ndani ya wakati wetu. Ni kusema vile kama vile Bwana wetu alikuwa anavifanya wakati alikuwa anatembea hapa ulimwenguni. Kwa maana ni hivi imeandikwa ya kama Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na ni yeye yule milele yote, kulingana na Waebrania 13. Ni kusema kile alikifanya jana anaweza tena kukifanya leo, na tunamshukuru Mungu kwa ile, kwa kuweza kuwa kwa kipekee, kwa kuweza kujizoelesha kwa kipekee kile ambacho Mungu alifanya kwa wakati wetu. Mubarikiwe kwa wakati wa muda huu wa kazi ya uponyaji. Mufungwe, muambatanishwa pamoja na Mungu, mumshukuru Mungu, na ile iweze kuwafikia ndani ya jina takatifu la Yesu Kristo. Mubarikiwe. Haleluya. Mubarikiwe. Amen. Amen. J'aimerais que vous soyez unis. Ningependelea muweze kuambatanishwa na nguvu za Mungu mweza yote, na muweze kusema amina kwa kila neno la Mungu. Ninaamini que Dieu peut rendre témoignage ya kama Mungu anaweza kushuhudia ndani ya kazi ya uponyaji wa kiungu kama vile hamkuwahi kuviona huko zamani. Yesu Kristo yuko hapa, mfalme yuko hapa. Wengi miongoni mwenyu wahubiri wa kimadhehebu watatizama wale ambao wako wanashukuru na kushujudu na kutumikisha matamshi yale yale. Na nyinyi pia mnasema mhubiri wa Kipentekoste aliweza akakamata mke wa mwingine. Oh, ndiyo, ni kwani magazeti haikusema kwa matendo yenu. Mnajua, lakini zambi fulani zinaweza kudhihirika sasa hapa. Lakini kile ambacho mina hitajia ni nguvu za kuambatanishwa za Roho Mtakatifu ili tuweze kufunua yenye kubaki yote. Kwa maana kama vile mtunga nyimbo alisema, ishukuriwe ni nguvu za jina la Yesu Kristo, na wa malaika waweze kumshujudu na waweze kumuvika taji kama Bwana juu ya yote. Mungu iko mlengo moja tu, ni ufalme wa Mungu. Oh, ni namna gani ni ya utukufu! Ni namna gani ningetamani kumuona! Kwa kuweza nguvu zake ziko hapa sasa. Sasa leo sitaita kuhusu kada za maombi. Mungu atawaita yeye mwenyewe, na ninaamini ya kama mfalme iko katikati yetu. Tazama kwa mbali. Hawa hakuona mwamba ambayo Balaam aliona kwa mbali, lakini hakuona mwamba ambayo ilipasuka. Na ni vivyo hivyo leo pamoja na kanisa.
wao hawajatahiriwa roho na masikio yao. Wanaona tu makanisa ambayo Mungu anatenda ndani na kwa namna kazi za ambazo ni za kiungu, Methodiste, Baptiste, mahali ambapo kote kwenye muko tungeweza kuambatana kwa mfalme mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Nyinyi wa Presbyterian, wa Methodist, mahali yoyote muwe wanani, mkuje. Yesu Kristo iko hapa. Je vous ai dit la vérité. Ili aweze kuhakikishia kama mimi niliwaambia ukweli. Ni wangapi miongoni mwenyu mko hapa qui souffrent, qui sont malades, ambao mnaugua, mko wagonjwa na mungeweza kupata uponyaji, mnatamani kuponya, muamini. Le Christ a été transpercé de clous. Lakini Kristo alipigiwa misumari na lakini roho yake iko hapa. Laissez-le entrer dans vos cœurs. Mumruhusu aingie ndani ya roho zenyu, kwa maana yeye ni mfalme. Msisikie kile ambacho fulani anasema, bali msikie kile ambacho mfalme anasema. Muamini tu. Yeye ni yule mfalme ambaye alitembea Galilaya. Walisema, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Naye akajibu, mnavisema. Commençons maintenant de ce côté. Tuanzie sasa kwa hii upande. Nyinyi wagonjwa, mnaamini Mungu? Mnaamini ya kama Yesu Kristo alifufuka kutoka wafu? Croyez-vous Dieu? Je, mnaamini Mungu? Croyez-vous mnaamini que je le représente ya kama mimi namwakilisha kama vile mtumishi wake, comme le font les autres prédicateurs, kama vile wahubiri wengine wanavifanyaka? Bien que je n'ai pas reçu de formation, hata kama mimi sikuweza kufundishwa kwa ajili ya hile na niko mtu asiyefaa, mais j'ai lu son livre, lakini ninasoma kitabu chake. Et si je ne connaissais pas, même si je ne connaissais pas très bien son livre, na hata kama singeweza kujua vizuri kitabu chake, lakini ninajua mwenye kile kitabu, me révèle le livre, na yeye ananifunulia kile kitabu. Si tu crois, na anasema kama wewe unaamini unaweza kuponya. Magonjwa yote ambayo unayo haitakusumbua tena. Mwanamke, mume wako anaketi nyuma yako, mimi sikujui na sikuwahi kukuona. Wewe mwanaume uko na shida ya estoma, ni kweli? Sasa nyosha mkono wako. Mfalme iko katikati yetu. Alisema matendo ninayoyafanya mutayafanya vivyo hivyo. Huko kuko nini? Munaamini? Munaamini hapa pia? Muwe na imani ndani ya Mungu. Mtu ni nini? Le bouton supérieur de sa chemise au niveau de son col. Ambaye amefungua buto ya kwanza ya hapa juu kukolo yake. Nous voulons voir. Tunataka angalia kama Mungu atafunua kitu fulani juu yake. Tu es le juge. Wewe uko muamzi. Uko muamzi. Tu pries pour ton nez. Na tu as une excroissance dans le nez. Una magonjwa ndani ya pua yako. Je, ni kweli? Je, uizihirishe uitie kwa mkono wako. Umepona mjina la Yesu Kristo. Wewe uko qui est assis à côté de lui. Je, Bwana, ni nani ambaye anaketi pembeni yake? La deuxième rangée. Hapa kuhii sehemu ya pili. Tu ne veux pas la prière pour toi-même. Haupendi maombi kwa wewe, haukuje kuomba juu ya mtu yako mwenyewe, lakini unakuja kuomba juu ya mtu mwingine mwenye haiko hapa. De qui il s'agit? Je, unaamini kama Mungu atakufunua kama ni nini? Uligusa kitu fulani, uligusa Bwana, uko naomba kwa ajili ya mke wako. Si cela est vrai, lève la main. Na kama hiyo ni kweli, nyosha mkono. Amina, asante. Si tu amini. pouvais croire, kama ungeweza kuamini tu, alors vous pouviez recevoir. Sasa mungeweza kupokea kile ambacho mko mnaomba. Mpendwa, peu importe où vous êtes, haizuru mahali gani huko, wewe uamini tu. Yeye mfalme iko katikati yetu. Roho wa Mungu anaweza kukuzungumzia kwa namna ambayo na mimi iko na vinionyesha. Kama ungeweza kuamini, alisema Yesu, utaona utukufu wa Mungu. Naamini mwanamke fulani aligusa mavazi yake na akapona. Alikuwa hamjui.
Et lui a alors dit ce qu'elle avait. Na akamwambia kenye iko nacho était guérie. Na akapona. La Bible dit, Biblia inasema yeye ni yeye yule. Si tu peux croire. Kama ungeweza kuamini. Il est avec certitude yeye, le grand je suis. Yeye bila shaka yeye ndiye mimi niko mkubwa. Pale maintenant l'oreille. Pale kuko mwanaume ambaye iko na jikunakuna lisikio yake. Iko na shida gani? Je, unaamini kama mimi ni mtumishi wake? Nuru imewekwa juu yako. Unamwamini? Dieu révélait quelle est ta difficulté? Utaamini kama Mungu akionyesha shida yako ni gani? Uko na shida hausikii yake vizuri. Il ne restera pas malentendant. Hakutakubakia pasipo kusikia. Hakutakubakia pasipo kusikia. Aussi l'asthme très grave. Lakini iko na tena na ingine magonjwa ya shida sana. Est rempli et s'arrête presque. Inafanya kwa namna roho inakuwa kama inataka kusimama. Non. Tu n'es pas d'ici. Hauko wa hapa. Lakini uko wa mumuji nyingine. C'est correct. Ni kweli. Crois-tu que Dieu unaamini ya kama Mungu ataweza atakupatia afya tena njema? Unaamini ya kama Mungu atakuponya? Sasa kuja hapa. Inclinez vos têtes. Inua je crois que Jésus gunja kichwa chako. Aujourd'hui la même puissance. Yule mwanaume anasema ninaamini ya kama Mungu yule angali na ile nguvu ile ambayo alikuwa nayo wakati alitembea kudunia. Tuombe pamoja. Mungu, hatukuombe kwa ajili ya miujiza, lakini tunakuomba kwa ajili ya rehema na neema. Umjalie mwanaume huyu neema le mauvais esprit ili uweze kumuondolea roho mchafu kwa wakati yote, na umpatie namna mamlaka ya kuweza kusikia. Tangu wakati gani ulikuwa ndani ya hii hali? 1 an et demi. Mwaka moja na nusu. Eh bien, vema, maintenant, sasa tu as été secouru. Hapa umejiwa msaada. Yote inatembea kwa salama. Tu peux retourner à Franklin. Hapa unaweza kurudia huko Franklin, huko Mr. Weston Miller. Na Mr. Weston Miller ndio jina lako. Weston Miller ndio jina lako. Magonjwa yako yamesha kupotea na hapo unaweza kusikia sasa. Oh, namna gani ni mwenye nguvu. Toi aussi à côté de lui. Na wewe mwenye kuwa pembeni yake. Ndio. Tu as une maladie de rein. Na uko na magonjwa ya figo. Et aussi une maladie cardiaque. Na magonjwa pia ya moyo. Ndio. Na wewe uko wa Franklin. Très bien. Ndio, vema. Madame Becker, lève-toi. Lève-toi. Tu es guéri. Becker, shimama, umepata uponyaji mjina la Bwana Yesu Kristo. Na kama ungeweza kuamini, vyote vinawezekana sasa. Hapo muwe na imani kwa Mungu. Yeye iko hapa. Yeye ni mwema. Yeye ni mwenye nguvu tena mamlaka. Je vois la femme au bout. Ninaona ule mwanamke kule kumwisho ambaye iko na kitambaa juu na nuru iko juu yake. Une maladie vésicule biliaire. Uko na magonjwa ya vésicule biliaire. Na wewe hauko wa mai mji, bali unatoka Hamilton. Na jina lako ni Madame Hendrickson. Hapa tangu sasa umepona mjina la Yesu. Amen. Oh, ashukuriwe Bwana Mungu. Unawaza nini? Mwanamke mwenye unakati nyuma yake. Na wewe pia uligusa Bwana. Unaamini? Que ton mal intestinal que tu avais, ya kama magonjwa yale ya ndani ya matumtumbu ambayo ulikuwa nayo, Jésus-Christ t'a guéri. Uamini ya kama Yesu Kristo amekuponya. Si tu peux croire. Kama ungeweza kuamini. Que penses-tu? Unawaza nini? Tu as un problème cardiaque. Uko na shida ya roho. Tu es de l'Espen, Ohio. Wewe uko wa Eastern, Ohio. Kama unaamini utarudia kwako kwa afya njema, shimama kidogo. Oh, sifa kwa Mungu. La femme, mwanamke ambaye anaketi hapa, elle a une maladie nerveuse. Na iko na magonjwa ya mishipa ya kichwa. Je, unaamini kama Mungu atakuponya? Pose ta main sur la femme assise à côté de toi. Weka mkono wako kwa mwanamke mwenye anaketi pembeni yako. Elle a le diabète. Naye iko na magonjwa ya kisukari. Et la femme assise à côté d'elle. Na yule mwanamke mwenye anaketi pembeni yake. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Tu as une maladie du foie. Uko na magonjwa ya maini.
Je, nyinyi watatu wote mnaamini kama Mungu ameisha kuwaponya? Muweke mikono juu. Haleluya, haleluya. Yeye ni yule yule mfalme Yesu. Na kule kumwisho huko viti vingi hako nyuma kuna keti mwanamke watatu ambaye anaketi ku sehemu ya tatu pale akiingilia pale kumwisho, na pembeni yake eti wewe mwanamke unaugua na kichwa, yule mwanamke mweusi mwenye kuketi pembeni yako. Je, mwanamke mweusi unaamini kama Mungu atakuponya? Ukiamini, na yule mwanamke mweusi pale pembeni yake iko na shida ya magonjwa ya estoma, kama mungeweza kuamini, mnaweza kuamini. Ninawaamini, ninawasihi nyinyi wote mwenye mko hapa muweze kumwamini, kwa maana sisi wote tumezunguka juu kando ya mfalme mkubwa ambaye ni Yesu Kristo. Je, ni wangapi miongoni mwenyu ambao wangali bado na mashaka? Ni wangapi ambao wangeweza kuleta roho zenyu mziweke ndani ya Kristo na kuambatana naye, ili mjitenge na ulimwengu na dhambi na kutokuamini kote, ili vitoke ndani ya maneno yote ya kizehebu? Oh, ashukuriwe Bwana Mungu mweza yote aliye hai. Mshimame na wasihi. Muda kidogo niliona kitu fulani. Wewe ambaye ulishimama hapa, unaamini kama mimi ni nabii wa Mungu? Uko na shida, uko na shida pembeni yako, mume wako aligusa hapa kusivier fulani, na akakwambia kama ukibaki hapo unagusa utakufa. Je, unakubali neno langu kama neno la Mungu? Shimama, shimama hapo sasa. Anashimama vema. Sasa hapo tunafungwa sisi wote kando kando ya Yesu Kristo kwa nguvu za Mungu mweza aliye hai. Mshimame sasa na tukuze Mungu. Haleluya. Yesu Kristo iko hapa. Ndiyo ndugu na dada, nous avons assisté à un bref service de guérison. Tumeweza kutizama kazi kidogo ya uponyaji ambayo wakati ndugu Branham alikuwa ameombea watu 15 ama 12 hivi. Ilikuwa ndiyo mkutano mkubwa ya uponyaji ambayo mimi nilikuwa hapo, na tunashukuru Mungu kuona kama zile kanda ziliweza kurekodiwa, na kwa leo hatuwezi kuvisema tu, lakini tuweze kuonyesha, muangalie hivi vilifanyika kwa wakati wetu. Nous en arrivons au point principal. Na sasa tunafika kunukta ya mkubwa. Kama ndugu Branham alitumwa mbele ya ujio wa pili wa Kristo, qu'il a reçu un mandat direct, kama alipewa kazi ya moja kwa moja ya kuweza kuleta ujumbe wa kiungu na neno ambalo lilo halisi, kama vile lililetwa huko kumwanzo, wakati ambapo kanisa ya Agano Jipya ilikuwa imeanzishwa. Ndugu Branham n'a pas seulement reçu de Dieu hakupokea tu kwa Mungu un don de guérison, karama ama zawadi ya uponyaji, le mandat direct, lakini kazi ya moja kwa moja ya kuweza kuleta neno, ujumbe wa kiungu wa Mungu ambayo inapashwa itangazwe kwa mataifa yote na kwa lugha zote. Kwa maana ni hivi ndivyo imeandikwa ndani ya Mathayo 24 aya 14, kama ujumbe huu ya wokovu, hii ujumbe habari njema ya wokovu, hii injili halisi itahubiriwa
nations kwa mataifa yote ili iwe ushuhuda. Na Mungu alitangaza injili halisi kama vile ilitanguliwa kutangazwa huko kumwanzo. Na yule ambaye anaweza kusoma Matendo ya Mitume atakuja kuangalia ya kama Bwana aliendelea tena kuhakikisha. Yule ambaye anasoma namna gani Bwana alianza kwanza kutumana wanafunzi 12 na akawapatia mamlaka. Muvisome ndani ya Mathayo sura 10. Namna gani aliita wanafunzi 17 na akawatumana, akawapatia, akawavika mamlaka. Na kwa muda mwingine aliita kwa ukweli, akaita kwa namna ya kiungu ndugu Branham, na kwa namna ya kiungu akampatia mamlaka kwa namna yenye kila chote kenye kiliandikwa ndani ya Biblia kiliweza kutimilika pia kwa wakati wetu. Tunamshukuru Bwana. Kwa wote ambao wanaweza kuamini ya kama ndugu Branham alitumwa na Mungu mbele ya ujio wa pili wa Kristo, ambayo iko ya karibu sana, ya kama ujumbe neno ambayo alipewa iliweza kuletwa ndani ya ulimwengu yote. Nous en parlerons également. Tutavisema tena wakati itakayokuja. Je suis de tout cœur reconnaissant à Dieu. Mimi kwa moyo wangu wote namshukuru Mungu ya kama kwa moja kwa moja j'ai entendu l'homme de Dieu pour la première wakati ambapo nilimsikia mtu wa Mungu kwa safari ya kwanza, na mtanisamehe kwani ni kama mimi najirudilia. Mais après avoir entendu frère Branham, lakini baada ya kuwa nimemsikia ndugu Branham kwa kipekee ndani ya mkutano, na kwa kuisha kuwa nimeona kile ambacho Mungu anafanya, sasa haja yangu ya kilindi mroho yangu ilikuwa ninyooshe mkono nimpatie yule mtu wa Mungu, nikapana ushuhuda wangu. Ce lundi matin, hii siku ya kwanza asubuhi en août 1955, mwezi wa 8:55 mbele ya saa 2 ya asubuhi nilikuwa tayari kwa hoteli kwa kuweza kumsalimia mtu wa Mungu yule. Et j'étais là à la réception, na nilikuwa pale mahali ya kupokelea watu. Voilà l'équipe qui entre déjà dans le hall. Ndipo wakaniambia tazama sasa kundi ambayo inaingia, na ndugu Branham na ndugu Bougainville na wengine wa ndugu wengine. Akashimama kidogo mbele yangu akaniambia, wewe uko mhubiri wa habari njema. Akageuka kuume yake na akaniambia, mke wako iko pale kwenye mahali hapa kutokelea na pamoja na mizigo. Ilikuwa kama vile kumeta 10 ya mwendo. Mungu Bwana akanionyesha wakati ya salamu yangu ya kwanza ya kama mbele yangu kulikuwa kuko nabii ambaye nilipasha kumnyoshea mkono na yule ambaye nilipasha kuzungumza naye. Ni hivi Mungu alitumikisha ile miaka 10 ambayo mimi nilikuwa nayo pamoja na ndugu Branham. Na ninavisema nikiambatanishwa pamoja na Mungu na pamoja na huduma ambayo Mungu alikuwa ametupatia. Nitavisema bila shaka, nitavisema bila shaka ndani ya ushuhuda mfupi, ushuhuda mfupi tena ambayo ni mfupi sana, kama vile vilifanyikaka. Leo mubarikiwe zaidi sana wandugu wote ambao wanamtumikia Mungu. Niliomba Mungu kusikuwe tena kutokuelewana, que tous les frères qui servent, wandugu wote ambao wanatumika ndani ya kazi, qu'il y a
eu 2 appels divins ambao waliweza dans notre temps. Ya kama kulikuwa mwito wa kiungu kwa wakati wetu. Ya kama ndugu Branham a été appelé aliitwa pour apporter le message, kwa kuweza kuleta ujumbe, na kama ndugu Frank naye aliitwa kwa kuweza kubeba ile ujumbe ndani ya ulimwengu yote. Kile ndicho ndugu Branham alisisitiza kwa kipekee, na akasema haiko mimi ambaye nitatangulia ujio wa kwanza wa Yesu Kristo, ujio wa pili wa Yesu Kristo, lakini ujumbe ambayo Bwana alinipatia itatangulia ujio wa pili wa Kristo. Et cela me vient maintenant. Na ile je dois vous le dire. Inanikuia sasa, inanibidi niwaambie. Tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka wa 66, une heure après, saa moja baada ya maziko ya ndugu Branham, je suis entré dans ma chambre d'hôtel. Wakati niliingia ndani ya chumba changu cha hoteli, ile kitu kilionekana tena. Nilikuwa nimeingia ndani ya chumba changu cha hoteli, na mbele yangu kulikuwa kiti cha fotei ambacho nilikuwa najiandaa kuikala hapo. Baadaye neno ikasema, sasa muda wako umefika wa kuenda muji kwa muji ili kutangaza neno na kubeba ujumbe na kuweza kugawanya chakula. Wapendwa ndugu, à ce sujet, je fais maintenant officiellement cette remarque. Kuyenye kuhusu hii ninafanya sasa sisitizo na arifio moja. Ndugu Branham alifanya kazi yake, na mimi ninamaliza kazi yangu. Lakini tazameni kitu, nilipana kile ambacho nilipewa na Mungu kwa njia ya huduma ya ndugu Branham. Na kama sasa, kama vile ndugu mtumishi, munapasha sasa na nyinyi kutangaza kile ambacho Mungu alinipatia, ili wote wafike kwa umoja wa imani, na sisi sote tutembee kwa mdundo moja, kwa hatua moja, na kila ndugu asiendelee kwa kutangaza mafundisho yake binafsi, lakini sote tufundishe mafundisho yale yale, na tutie yote 100% ndani ya mdundo moja, pamoja na Mungu na neno la Mungu. Na ni hivi ndivyo Mungu aliongoza. Hata maretransmission kama munazifanya kama vile wandugu ambao munafanya kazi ndani ya Mungu, munapashwa tena na nyinyi kuendelesha na kuweka kilindi na kumshukuru Mungu kwa kile ambacho alitumana na watumishi wake nabii. Na muniruhusu tena niseme hivi, vivyo hivyo kama vile Agano Jipya ilianza, muisome ndani ya Marko sura ya 1, na Mungu alipasha atumane nabii. Marko sura ya 1 aya ya 1, ujumbe ya wokovu ya Yesu Kristo iko na mwanzo hii, kulingana na kile ambacho kimeandikwa ndani ya kitabu cha Isaya nabii, Marko sura 1. Hapo ndipo tunaisoma ndani ya Marko sura ya 1. Kwa namna ile tunaweza kusema sasa ya kama ujumbe wa kiungu wa wokovu inaendelea na inafika kumwisho wake, ikirudilia zile ahadi za nabii Malaki, ambaye Bwana Mungu aliweza kuthibitisha ndani ya Mathayo 17. Tazama, nitawatumia nabii Eliya. Anaanza kwa njia ya nabii, anasema nabii aliyetabiriwa. Haleluya, mshukuru, ashukuriwe aliye Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni Bwana Mungu wetu, ainuliwe na ashukuriwe na atukuzwe, kwani tulipokea kwa neema ndani ya mpango wa wokovu wa Mungu, kwa neema yake,
kama vile tulikuwa moja kwa moja tunaketi kumiguu ya Bwana wetu, na tuweze kusikia maandiko yote ya kibiblia ikitoka moja kwa moja kwa kinywa ya Bwana wetu. Na hivi wapendwa ndugu ambao mnatumika ndani ya kazi, mubarikiwe kwa mibaraka ya Bwana Mungu mweza yote. Sasa kunayo nia nyingine ambayo inakuja kwa roho yangu. Qu'en est-il? Swali sasa, les ministères que le Seigneur a placés dans l'église, ilikuwa ni hii nani yenye kuhusu sasa huduma ambazo Mungu aliweka ndani ya makanisa, ni kusema mitume wa huduma wa nani, hiyo ni mahuduma ndani ya makanisa ya mahali. Lakini hapa ni huduma ambayo inahusu kazi yote ya Mungu kwa ufalme wote wa Mungu. Hapana tu kukanisa moja ya mahali, lakini Mungu Bwana alishughulika ili sasa tuweze kuishi kwa kipekee baki ya kile ambacho Mungu aliahidi ndani ya Kristo. Mubaki ndani ya kitu. Wapendwa, muamini kila neno. Mubaki ndani ya neno. Muamini kwa roho yenu yote. Na sasa tutaweza kuishi pamoja matayarisho yetu na vivyo hivyo kunyakuliwa. Utukufu imrudilie Mungu wetu ndani ya jina takatifu la Yesu. Amina. Mungu tumupigie mikono. Applaudissons pour notre Dieu. Mungu